صفا گارمنٹس، بارات کی تیاری ہو یا ریسپشن کی، دولہا ہو یا ان کے یار، اب ہر جشن اور عید و تہوار کی تیاری ہوگی صفا گارمنٹس کے ساتھ۔ صفا گارمنٹس، رولی چوکی ایکس روڈ، حیدرآباد۔ مرکزی وزیر سیاحت و کلچر جی کشن ریڈی نے کہا ہے کہ مارگدرشی چٹ فنڈ کو نشانہ بنانے کے لیے انتقامی کارروائی افسوسناک ہے۔ حیدرآباد میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کشن ریڈی نے کہا، مارگدرشی چٹ فنڈ کے خلاف آندھرا پردیش حکومت کی کارروائیاں اور CID دھاوے افسوسناک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ انتقامی کارروائیوں سے گریز کرے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر طور پر خدمات انجام دینے والے ادارے کو ہراساں کرنا ٹھیک نہیں۔ کشن ریڈی نے کہا کہ اداروں کی کارکردگی کو متاثر کرنے کی کوشش ہے۔ کھجور کے بغیر رمضان کا تصور محال ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے موقع پر شہر حیدرآباد کی خشک میوہ جات کی بیگم بازار مارکیٹ میں کھجوروں کی خریداری کے لیے لوگوں کا ہجوم دیکھا جا رہا۔ اس ماہ سیام کی مناسبت سے خلیجی ممالک سے تقریباً 40 اقسام کے کھجور لائے گئے ہیں، جن کی کافی طلب ہے۔ بیگم بازار کے ہول سیلرز کے مطابق حیدرآباد جنوبی ہند کے کسی بھی مقام کے مقابلے کھجوروں کی فروخت میں سرکردہ مقام کا حامل ہے۔ اس سال تمام اقسام کے کھجوروں کی قیمتوں میں 10-15% کا اضافہ ہوا۔ ان ہول سیلرز نے کہا ہے کہ زیادہ تر گاہک ایرانی اور عراقی کھجور پسند کر رہے ہیں، جن کی قیمت 350 تا 450 روپے فی کلو ہے، جبکہ دیگر اقسام کی قیمت کم ہے اور بالخصوص روایتی پین کھجور کی قیمت ان بیرونی کھجوروں کے مقابلے بھی کم ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی گاہک اپنے خاندان کی معاشی صورتحال کی مناسبت سے کھجوروں کی خریداری کرتا ہے، جس سے روزہ کھولنا افضل مانا جاتا ہے۔ شہر میں عراق، ایران، تیونس، اردن اور سعودی عرب سے کھجور لائے گئے ہیں۔ اجوا کھجور جو افضل ترین کھجور مانا جاتا ہے، اس کی قیمت 2000 روپے یا اس سے زائد ہے۔ ہول سیلرز نے کہا ہے کہ جاریہ سال تمام اقسام کی کھجوروں کی قیمت میں 10% تک کا اضافہ ہوا۔ کیمیا، کوکوپ، خردہ، مریم کھجور کے ساتھ ساتھ بادام، خشک میوہ جات زائد قیمت پر فروخت کیے جا رہے۔ علاوہ ازیں سعودی عرب سے 8 اقسام کے کھجور بھی شہر میں دستیاب ہیں، جن کی قیمت 500 روپے فی کلو سے شروع ہوتی ہے۔ ان ہول سیلرز نے کہا کہ رمضان میں کھجور کی کافی مانگ ہوتی ہے، کیونکہ یہ افطاری کا لازمی حصہ ہوتا ہے اور ہر کوئی اس کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ ہی شیر خرما میں کھجور کا استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ کہ شہر کے مختلف بازاروں میں سال بھر کھجور دستیاب رہتا ہے تاکہ ماہ سیام کے موقع پر بڑے پیمانے پر خلیجی ممالک کے کھجوروں کی فروخت میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر ملت اسلامیہ تلنگانہ و آندھرا پردیش نے رکن مسلم پرسنل لاء بورڈ نے صدر کل ہند مسلم پرسنل لاء بورڈ حضرت مولانا محمد رابع حسنی ندوی کے سانحہ ارتحال پر اپنے گہرے دکھ اور رنج و ملال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ملت اسلامیہ ایک نابغہ روزگار شخصیت سے محروم ہو گئی، جو اپنے سینے میں ملت اسلامیہ کے لیے درد مند دل رکھتے تھے۔ ان کے خطابات میں نصیحت کے ساتھ ساتھ دعوت و عظمت کے بھی بے شمار پہلو ہوتے اور جو ہر دور اور ہر زمانے میں اہل حق اور اہل فکر کے لیے مشعل راہ ہیں۔ سماج اور معاشرے کی بگڑتی صورتحال، دین سے دوری، اسلامی شعائر اور دین کی بنیادی تعلیمات سے ناواقفیت، بے راہ روی کے بڑھتے ہوئے منفی رجحانات اور دین کی آڑ میں بے دینی کو فروغ دینے کی منظم کوششوں پر مولانا رابع حسنی ندوی معاشرے کی ہمہ جہت اصلاح کے لیے اساتذہ، معزز شہریوں اور سماج کے باشعور افراد سے اپنے خطابات کے ذریعے تعاون طلب کرتے تاکہ ہمارے نئی نسل کا دینی اور تعلیمی مستقبل روشن اور درخشاں ہو اور ایک اسلامی و فلاحی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ تلنگانہ کے وزیر پنچایت راج دیہی ترقیات ارابلی دیاکر راؤ نے دہلی میں منعقد ہونے والے ایک پروگرام میں حال ہی میں قومی ایوارڈ جیتنے والے تلنگانہ دیہاتوں، منڈلوں اور ضلع پریشدوں کے نمائندوں اور عہدیداروں کے لیے ناشتے کی میزبانی کی۔ ریاستی منصوبہ بندی کمیشن کے نائب صدر نشین بی ونود کمار اور دوسرے اس موقع پر موجود تھے۔ دیاکر راؤ نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اب تلنگانہ کا گنگا دیوی گاؤں ملک کے لیے ایک مثالی بن گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے وژن کی وجہ سے دیہاتوں کی شکل بدل گئی۔ قبل ازیں دیہات بدتر حالت میں ہوا کرتے تھے، آج دیہاتوں میں سہولیات میں اضافہ ہو گیا۔ تلنگانہ کو اب تک 79 ایوارڈز مل چکے ہیں۔ انہوں نے توقع کی کہ بہتر کام پر جلد ہی مزید ایوارڈز تلنگانہ کو ملیں گے۔ انہوں نے نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کی آبائی ریاست گجرات کو ہماری طرح ایوارڈ نہیں ملے، یہ سب وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دور اندیشی کی وجہ سے ممکن ہوا۔ انہوں نے عوام سے خواہش کی کہ حکومت کی سہولیات سے استفادہ کیا جائے۔
जाए। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गाँव खूबसूरत और खुशगवार नजर आने चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से अगर मरकज ताउन करता तो मजीद तरक्की की गुंजाइश होती। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदरनशीन बी विनोद कुमार ने कहा, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत और रहनुमाई में तेलंगाना के देहातों की नई सूरत गिरी की गई। अवार्ड आसानी से नहीं मिलते। मरकज के ताउन के बगैर रियासत में इतने देहातों का अवार्ड जीतना कोई आम बात नहीं। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुस्तहिक़ खानदानों में लड़कियों की शादी में माली इमदाद फराहम करने के लिए शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम लाया गया है, जिस पर अमल आवारी की जा रही और उन्हें इमदाद फराहम करते हुए उन्हें सहूलियात दी जा रही। बोधन शहर में भी रुकने असम्बली शकील आमिर की निगरानी में उनके MLA कैंप ऑफिस में 132 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स इस्तिफादा कुनिंदगान में तकसीम किए गए। ये प्रोग्राम उनके कैंप ऑफिस में मुनक़िद किया गया था और आमिर शकील की अहलिया के हाथों इस्तिफादा कुनिंदगान में 132 शादी मुबारक स्कीम के चेक्स तकसीम किए गए। बादजा इस दौरान आयशा आमिर वाइफ ऑफ शकील आमिर ने मीडिया के सामने मजीद तफसीलात भी बताई। इस दौरान मुस्तफीदीन ने आयशा आमिर और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तो अंदर हाथ उठा के दुआ देना उनको, और कौन दे रहे आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम है, कौन सी गवर्नमेंट के बाद ये पैसा और ये सहूलत अपने को मिल रही। ఇంత మంచి ఇంకా ముందు ఎవరు చూసుకోలేదుమా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకు షాదీ ముబారక్, కళ్యాణ లక్ష్మి, ఇంకా చాలా స్కీమ్స్ ఉందమ్మా। మీకు కూడా అది गुट मीको को आप लोगों को भी याद है, आप लोगों को भी मालूम है क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे हमारे CM KCR साहब बोल के। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, गुजारिश कर रही हूँ कि ये सब चीज़ें जो कर रहे हमारे CM साहब, वो भूलिए मत आप लोग, वो हमेशा याद रखिए। एक टाइम का खाना भी अपने को कोई खिलाए तो अपन उनको याद रखते ना। अपने बच्चों की शादी करा रहे, अपने बच्चों की डिलीवरीज करा रहे, అవునమ్మా కదా। మీ అందరికీ హిందీ అర్థమవుతుందిమా? నా తెలుగు కొంచెం బాగాలేదు, అందుకోసం హిందీలో చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకోండి సరే। మీ ఎమ్మెల్యే సార్ హిందీ తెలుగు చాలా మంచి ఉంది, నేను అంతానే ఆపోజిట్ అమ్మా। అయితే అందుకోసం నేను కొంచెం హిందీలో చెప్తున్నా। నేను నా తర్వాత రవీందర్ అన్న చెప్తారు తెలుగులో, మీరు తెలుగు అర్థం చేసుకోండి మళ్ళీ। అయితే अम्मा देखिए, जो भी अपने को एक टाइम का भी खाना खिलाए तो अपन को हमेशा के लिए याद रखते। अपने बच्चों की शादी करा रहे, अपने बच्चों का पेट भर रहे, अपने बच्चों को स्कूल को भिजा रहे, अपने बच्चों की डिलीवरी करा रहे, क्या क्या नहीं करा रहे बोलिए। अब आप गिनाते बैठे तो क्या क्या नहीं रहता। लाइट नाल राइट बंद रहने दीजिए, हर एक चीज़ बाल से बारीक चीज़ अपन जैसा बोलते ना, बाल से बारीकी देखते बोल के, उस तरह से CM KCR साहब पूरा देख के मेरी गवर्नमेंट में मेरे लोगों को मेरे तेलंगाना में क्या क्या ज़रूरत है बोल के। अब तेलंगाना में इनकी सहूलत दिए बाद TRS पार्टी BRS में बदल गई। BRS में बदल गई तो और बड़ा हो गया खानदान। एक बच्ची को शादी करे बाद खानदान बढ़ता, दूसरी को करे तो और बढ़ता, तीसरी को करे तो और बढ़ता। उसी तरह अपना भी BRS फैमिली बड़ा होते जा रहा। आप लोग भी आपके महाराष्ट्र में रहने दीजिए, कहीं भी रहने लोग उनको भी बोलिए, वैसे भी वो लोग भी आ रहे अप्रोच कर रहे, लेकिन आप लोग का भी काम है, हमारा काम है ना। अब अपन एक नई चीज़ खरीदे औरत तो सब लोगों को बता दी, ये साफ खरीदी, ये बुड़का खरीदी, ये साड़ी खरीदी बोल के बता लेते नहीं। वैसे हमारे गवर्नमेंट में भी, हमारे तेलंगाना में हमारे गवर्नमेंट हमारे को ये दे रही बोल के आप लोग बताते रहे ना। आप लोग एडवर्टाइजमेंट बताने की जरूरत ही नहीं है, तो पूरी दुनिया देख रही, मन फिर भी बोल लेते। सफा गारमेंट्स, बारात की तैयारी हो या रिसेप्शन की, दूल्हा हो या उनके यार, अब हर जश्न और ईद और त्योहार की तैयारी होगी सफा गारमेंट्स के साथ। मेंस एंड किड्स एथनिक वेयर पर 25% तक की छूट हासिल करें। शेरवानी सिर्फ 1800 रुपए में, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, मेंस सदरी, अरबी तोप, जोधपुरी, मेंस ब्लेजर, छोटे बड़े बच्चों के कपड़ों की कंप्लीट रेंज भी मौजूद है। एहराम भी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब है। अनलिमिटेड ब्रांड्स के फैब्रिक की कंप्लीट रेंज। हमारे यहाँ सिर्फ 8 घंटे में स्टिचिंग की सहूलत भी मौजूद है। सफा गारमेंट्स, रोली चौकी X रोड, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత
నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।